Welcome to all in Siddiqui Info Hub. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी कितनी पुरसकून होती है, जैसे वो हर मुश्किल में भी मुस्कुरा लेते हैं। इनके चेहरों पर एक सुकून होता है, इनके दिल में एक रोशनी। आप हैरान होते हैं कि आखिर इनके पास ऐसा कौन सा राज है जो हमारी जिंदगी में नहीं। हम सब के हालात तो एक जैसे हैं, दुख, परेशानियां, ख्वाहिशें, दुनिया की दौड़, मगर कुछ लोग इन सब के बावजूद चैन में रहते हैं। ये तहरीर इन्हीं 10 बातों का सफर है, वो 10 राज जो जिंदगी को आसान बना देते हैं, वो बातें जो दिल के अंदर रोशनी पैदा करती हैं। मगर ये आम बातें नहीं, ये वो असूल हैं जो अल्लाह के करीब ले जाते हैं। और जब बंदा अल्लाह के करीब आ जाता है तो जिंदगी की सख्तियां भी नरम लगने लगती हैं। जिंदगी के असल सुकून की बुनियाद दुनिया की आसाइशों में नहीं, बल्कि दिल के यकीन में है। यकीन इस बात का कि मेरा रब मेरे साथ है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मेरी याद से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है, और यही पहली बात है जो जिंदगी को आसान बनाती है। अल्लाह को याद रखना। जब तुम दुनिया के शोर में गुम हो जाओ, जब हर समत अंधेरा लगे, बस एक लम्हे के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो और दिल में कहो अल्लाह मेरे साथ है। बस ये एक जुमला तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। दूसरी बात जो जिंदगी को आसान बनाती है वो है सब्र। जिंदगी कभी सीधी लकीर नहीं होती, कभी ऊंच नीच, कभी खुशी, कभी गम। लेकिन जो शख्स सब्र करना जानता है वो टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम के मुताबिक सब्र रोशनी है, यानी जो शख्स सब्र करता है वो तारीकी में भी रास्ता देख लेता है। तीसरी बात है शुक्रगुजारी। इंसान अक्सर इस चीज का अफसोस करता है जो इसके पास नहीं, और भूल जाता है जो है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्र करने वाले दिल कभी खाली नहीं होते, क्योंकि वो हर चीज में अल्लाह की नेमत देखते हैं। चाहे एक लुकमा रोटी हो या एक सांस, वो समझते हैं कि ये सब किसी मेहरबान रब की अता है। चौथी बात है माफ करना। ये दुनिया बदले का नहीं, बख्शिश का इम्तिहान है। जो शख्स दूसरों को माफ करना सीख लेता है वो सबसे बड़ा जीतने वाला होता है, क्योंकि माफी दिल को हल्का कर देती है। अगर तुम किसी के जुल्म के बावजूद इसके लिए दुआ कर सकते हो तो यकीन जानो तुम अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान की खता माफ करता है, अल्लाह क़यामत के दिन इसके गुनाहों को छुपा देगा। पांचवी बात है सच्चाई। सच बोलना शायद मुश्किल हो, मगर यही वो सिफ्त है जो इंसान के दिल को अल्लाह से जोड़ती है। झूठ वक्ती फायदा देता है, मगर हमेशा के लिए इंसान का वकार छीन लेता है। सच वो चिराग है, रास्तों में रोशनी बन जाता है। छठी बात है नमाज। ये जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। नमाज सिर्फ एक फरीदा नहीं बल्कि रब से मुलाकात है। जब तुम दिल से नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने रब से बात करते हो। वो सुनता है, वो जवाब देता है, वो सुकून अता करता है। जो शख्स नमाज का पाबंद बन जाए, इसकी जिंदगी में बेबरकती नहीं रहती। सातवीं बात है नरमी और इखलाक। आज के जमाने में लोग सख्त लहजे, मगरूर चाल और तेज बोली को ताकत समझते हैं, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह नरम दिलों को पसंद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह नरमी को पसंद करता है, और नरमी हर चीज को खूबसूरत बना देती है। अगर तुम्हारा लहजा किसी के दिल को ठंडा कर देता है तो समझ लो तुमने सदका दिया है। आठवीं बात है तौबा। जिंदगी गुनाहों से खाली नहीं। हम इंसान हैं, कमजोर हैं, मगर खुश नसीब वो है जो गुनाह के बाद मायूस नहीं होता बल्कि अल्लाह की तरफ पलट आता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो मायूस ना हो, मैं सब गुनाह माफ करता हूँ। यानी अल्लाह दरवाजा कभी बंद नहीं करता। तुम बस एक कदम बढ़ाओ, बाकी वो खुद तुम्हें अपनी रहमत में लपेट लेगा।
نامہ اصول ہے رضا، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ زندگی ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتی، مگر ایمان والا جانتا ہے کہ اللہ کی ہر تدبیر میں خیر ہوتی ہے۔ جب تم دل سے الحمدللہ کہنا سیکھ لو گے تو تمہاری زندگی سے شکایت ختم ہو جائے گی۔ رضا دراصل وہ کیفیت ہے جس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ تمہارے دل سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ 10واں اصول اور سب سے اہم ہے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ زندگی اس وقت خوبصورت لگتی ہے جب تم کسی کے کام آتے ہو، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر تم ایک غریب کو کھانا کھلا دو، کسی کو تسلی دے دو، کسی کے دکھ میں کندھا بن جاؤ، تو تم نے اپنی زندگی کو واقعی قیمتی بنا لیا۔ ان 10 باتوں میں زندگی کا سارا فلسفہ چھپا ہے۔ اللہ کے قریب رہنا، شکر گزار بننا، صبر کرنا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہی وہ اصول ہیں جن سے دلوں میں روشنی اترتی ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جو دنیا کو بھی خوبصورت بناتے ہیں اور آخرت کو بھی روشن۔ کبھی سوچو، جب تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو تو تم صرف اس کا پیٹ نہیں بھرتے، تم اپنے نصیب میں برکت لکھ رہے ہوتے ہو۔ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو تم اپنی روح کو آزاد کرتے ہو۔ جب تم رات کے کسی لمحے میں اپنے رب کو یاد کرتے ہو تو وہ تمہارا نام فرشتوں کے سامنے لیتا ہے، اور یہی ہے زندگی کو آسان بنانے کا راز۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھو، باقی سب آسان ہو جائے گا۔ زندگی ہمیشہ ہموار نہیں رہتی، کبھی دکھ آئیں گے، کبھی رکاوٹیں، مگر یاد رکھو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کبھی کسی کو چھوڑتا نہیں، بس آزماتا ہے تاکہ تمہارا درجہ بلند کرے۔ جتنا تم صبر کرو گے اتنا تم مضبوط بنو گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو تو تم اپنے دل کو صاف کر لو، اللہ کے لیے جیو، اس کے لیے سنبھل جاؤ، پھر دیکھنا وہ تمہارے لیے وہ راستے کھول دے گا جو تم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا عارضی ہے مگر ایمان کی روشنی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تمہارا ہر نیک عمل، تمہارا ہر سجدہ، تمہاری ہر دعا، یہ سب تمہارے لیے خزانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی کامیاب ہے جو نیک دل، نرم لہجے اور پاک نیت والا ہے۔ تو آج سے عہد کرو کہ تم اپنی زندگی کو آسان بنانے والی ان 10 باتوں پر عمل کرو گے۔ یاد رکھو، آسانی باہر سے نہیں آتی، وہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کے طوفان بھی سکون میں بدل جاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں وہ بنا دے جو صبر کرے، شکر کرے، معاف کرے، نرمی سے بولے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔